Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you? I am fine, thank you. And you? I'm fine, thanks. Let's open by reading basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we continue our learning about narrative text. Kita melanjutkan tentang narrative text ya. Tugasnya kemarin adalah kalian bercerita atau storytelling atau telling story about narrative text, teks naratif, dan kalian mempresentasikan satu persatu per grup. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Oke, dimulai dari grup pertama. Sudah komplit ya? Kelompoknya siapa yang pertama? Kelompoknya Labib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Abdul Fatah and friend is Ahmad Faizin and Ali Musyafa and Abdul Habib and Ahmad Nabil Naufal Majid. We went to tell story from the Aito roster. A story from the farmyard. Two roosters were fighting fiercely to be the king of the farmyard. One finally gained advantage and the other surrendered. Sebuah cerita dan halaman peternakan. Dua ayam jantan bertarung sengit untuk menjadi raja. Di halaman peternakan, salah satu akhirnya mendapatkan keuntungan dan yang lainnya menyerah. The losing rooster slunk away and hid itself in a quiet corner. The winner flew up to a hicks while tapped its wings and crowed its victory as loud as its clown. Ayam jago yang kalah menyelinap pergi dan mendirinya bersembunyi di sudut. Ayam pemenang terbang ke tembok tinggi, mengepakkan sayapnya dan berkokok atas kemenangan ayamnya sekeras mungkin. Suddenly, a girl came sailing through the air and carried it off. With its talons, the losing rooster immediately came out its corner and ruled the farmyard from then on. Tiba-tiba seekor elang datang dari udara dan membawanya dengan cakarnya. Ayam jago yang kalah segera keluar dari sudutnya dan menguasai halaman peternakan sejak saat itu. Thank you for one attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh berbangga atas prestasi yang kita raih karena di atas langit masih ada langit. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from third group. My name is Anggunaila Putri and she is my friend Jusna Jazilia, Dina Kamila, Aprita Eka Diana and Anissa Ulmaliha. We want to tell a story by the title The Bear and the Two Friends. When the two friends were walking through the forest, they know that anything dangerous can happen to them at any time in the forest. So they promised each other that they would remain
united in case of danger. Suatu hari ada dua teman yang sedang berjalan di hutan. Mereka mengetahui bisa terjadi bahaya sewaktu-waktu. Jadi mereka berjanji tetap bersama. Suddenly, they saw a large bear approaching them. One of the friends at once climbed a nearby tree, but the other one did not. Friends at once climbed a nearby tree, but the other one did not. Now to climb, so being led by his command sense, he lay down. He lay down on the ground, breathless, pretending to be a dead man. Tiba-tiba mereka melihat ada beruang yang mendatangi mereka. Lalu salah satu dari mereka memanjat pohon, tetapi yang satu lagi tidak bisa memanjat, dan si teman meninggalkan temannya di bawah. Si teman yang di bawah pura-pura mati. The bear came on and that man lying on the ground. It smelled his air and slowly left the place. Because the bear did not touch him, the friend on the third came down and asked his friend on the ground, "Friend, what did the bear tell you into your eyes?" The other friend replied, "He advised me not to be a flesh friend." Kemudian beruang mendatangi si teman yang berpura-pura mati. Beruang mendekati telinganya. Setelah beruang pergi, si teman yang di atas bertanya pada teman yang di bawah, "Teman, apakah beruang berkata sesuatu padamu?" Lalu si teman menjawab, "Dia menasihatiku agar tidak percaya kepada teman palsu." Kesimpulannya, kita tidak boleh sembarang mencari teman dan kita tidak boleh meninggalkan teman pada saat kesusahan. Thanks for tulisannya buka silakan. Thanks your for up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Third group. I am Muhammad Rifki Fauzi. He is Wisnu. He is Sofi. He is Albar. And he is Anas. He is Rangga. And he is Zidan. We want to tell story by the title Mouse Deer and Mr. Crocodile. One day, Mouse Deer was walking by the river. He was very starving because he had eaten since morning. It was midday, but a fun meeting in the land, but there's blah blah blah. I held the branch. I don't like it. Across the river there was green grass, eating young leaves. Seem delicious. I make the mouse there. But how can I get there? I can swim. The current is very rapid. Suatu hari seekor kancil berjalan di tepi sungai. Dia sangat kelaparan karena dia tidak bisa makan. Saat itu tengah hari, tapi dia tidak menemukan apa-apa di tanah kecuali pohon-pohon yang hampir mati. Aku benci cabang ini. Aku tidak suka di seberang sungai. Aku tidak menyukainya. Di seberang sungai ada padang rumput hijau dan dengan daun-daunan yang muda.
Sepertinya enak membayangkan kancil, tetapi bagaimana saya bisa sampai di sana? Saya tidak bisa berenang. Arusnya sangat deras. Dia mau di The master was figuring out the way how to reach there. Suddenly he jumped to the air. Aha! He then walked to the edge of the river. He don't see the reflection because the water flowed very fast. He dipped one of his forelegs into the water. A few moments later, appeared Mr. Crocodile showing his sharp teeth. He then laughed, "Ha ha ha, you can run away from me. You'll be with tasty lunch," said the crocodile. "Of course I can. You are very strong, Mr. Croco," replied the monster frightened. Then the other crocodiles approached, moving slow. They approached the edge of the river. Kancil sedang memikirkan cara untuk mencapainya. Tiba-tiba dia melompat ke udara. Aha, dia lalu berjalan ke pinggir sungai. Ia tidak melihat pantulan karena air sangat deras. Dia mencelupkan kaki satu yang depan ke dalam air. Beberapa saat kemudian muncul Pak Buaya memperlihatkan giginya yang tajam. Dia kemudian tertawa, "Hahaha, kamu tidak bisa lari dariku. Kamu akan jadi makan siang yang enak," kata buaya. "Tentu saja saya tidak bisa. Anda sangat kuat, Tuan Buaya," jawab kancil ketakutan. Kemudian buaya lainnya mendekat dan bergerak perlahan. Mereka mendekati tepi sungai. But before you all have a battle, I wonder how many your members are there in the river. If I know your number, actually I can distribute my meat evenly, said the mouse deer. Actually, oh, great, good idea, but we are a large group. I cannot count it precisely. Mr. Croco wanted leave it to me, and I can make it for you. Now, can you ask the others to line up for one edge to the other edge of the river? The mouse deer requested. Tapi sebelum kalian saya bertanya berapa anggota kalian yang ada di sungai itu. Saya tahu nomor Anda persisnya. Saya bisa membagikan daging saya secara merata, kata kancil. Oh, begitu. Bagus. Ide bagus. Tapi kami kelompok besar, aku tidak bisa menghidupkan lagi dengan tetap
orang tua buaya serakah padaku dan aku bisa membuatnya untuk kamu. Sekarang bisakah Anda bertanya kepadanya yang lain untuk berbaris dari satu, tetapi yang lain sesuai kan. Kesimpulan dari cerita ini adalah kita harus mencari ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Jangan menjadi orang yang bodoh dan pemalas, karena orang yang bodoh dan pemalas bisa ditipu dengan mudah sekali. Jadilah orang yang cerdas. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from fourth group. My name is Indriana Farihatul Mubarorah. She is my friend Lailatul Hasanah, Mega Alia Nur Syantika, Maunatus Solihah, Istiqomah, and Lutfiatunisa. We want to pay the title Prince Mandalika. Once upon a time, there was a king who ruled in Teberu Lombok, who had a beautiful daughter called Putri Mandalika. Because of her beauty, princes and kings for other kingdom around Teberu, we said that we would be their wife. 6 of them came to Teberu and asked for her hand marriage. They were Prince Bumbang, Prince Aryo Johor, Prince Singatrasa, Prince Daryaloka, Prince Gunung Piring, and Prince Bungsu. Each prince wants to win the heart of Putri Mandalika. Suatu ketika ada seorang raja yang memerintah di Teberu Lombok, yang memiliki seorang putri cantik bernama Putri Mandalika. Karena kecantikannya, para pangeran dan raja dari kerajaan lain di sekitar Teberu berharap agar mereka menjadi istri mereka. 6 dari mereka datang ke Teberu dan minta dinikahinya. Mereka adalah Pangeran Bumbang, Pangeran Aryo Johor, Pangeran Singatrasak, Pangeran Daryaloka, Pangeran Gunung Piring, dan Pangeran Bungsu. Masing-masing pangeran ingin memenangkan Putri Mandalika. Her father, the king of Teberu, was very confused and did not know what to do. If he caused one prince instead of another, then involved great jealous, and there could be wars against his kingdom. All the princes were handsome and powerful, and so the king allowed his daughter to make her own path. Putri Mandalika was confused too, and she also knew the dangerous risk that her kingdom and people would get if she caused either one of the princes. Ayahnya Raja Teberu sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa jika dia memilih satu pangeran daripada pangeran yang lain. Maka itu akan menciptakan kecemburuan dan bisa terjadi perang melawan kerajaannya. Semua pangeran itu tampan dan berkuasa sehingga para raja mengizinkan putrinya untuk membuat pilihannya sendiri. Tetapi Putri Mandalika juga bingung dan dia juga tahu resiko berbahaya yang akan didapat oleh kerajaan dan rakyatnya jika dia memilih salah satu dari pangeran. Setelah beberapa hari
berpikir serius. Putri Mandalika menemui orang tuanya dan meminta izin untuk pengumuman keputusannya di depan semua pangeran dan masyarakat terbaru keesokan harinya di pantai. Seesokan paginya semua orang berkumpul di pantai. Ada angin sepoi-sepoi dengan ombak kecil pecah dengan lembut melintas pantai. Semua orang melihat Putri Mandalika bangun untuk pengumumannya. Sementara itu, keenam pangeran berdoa dalam hati agar dia menjadi terpilih. Kemudian dengan suara yang lantang dan jelas, Putri Mandalika berkata, "Oh ayah dan ibuku tercinta, semua pangeran dan terutama rakyat kerajaan Teberu, hari ini aku ingin mengumumkan bahwa saya tidak akan memberikan diri saya kepada salah satu pangeran, melainkan kepada semua orang di Teberu dan kerajaan saya sendiri." Kemudian Putri Mandalika menceburkan diri ke laut dari atas bukit dan menghilang. Semua orang mati-matian mencarinya, tetapi dia tidak dapat ditemukan. Dan orang-orang percaya dia berubah menjadi cacing laut yang mengalir yang disebut Nyale. Kesimpulan dari cerita dongeng tersebut adalah seseorang yang rela mengorbankan dirinya demi kedamaian negaranya dan mengesampingkan keinginannya. Thanks your for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next group is fifth group ya, grup kelima ini ya. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from 5 group. I am is Nurnaini Murniningsih and she is Nini Nur Muflihah, Nimas Indan Dia Urangganis, Safitri dan Rita Aliyah. We want to tell a story by the title The Lion and the Mouse. Once when a lion was asleep, a little mouse began running up and down him. The sun awoke the lion, who placed his paw upon him and upon his big jaws to slow him. "Pardon, O king," cried the little mouse. "Forgive me this, I shall never forget it. Perhaps I may be able to do you a good turn some of this day." Suatu kali ketika seekor singa sedang tidur, seekor tikus kecil mulai berlari naik turun di atasnya. Ini segera membangunkan singa yang meletakkan cakar besarnya di atasnya dan membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from last group. My name is Sagita Priyati Nuraini and she is Ulfatul Mujamalah, Zumratun Nafidah, Siti Rafiqatul Rasyadah, and Selvi Nirmanda. We want to tell a story by the little woman and the wolves. A long time ago, very few people lived in the new territories. There were only a few villages. If the people wanted to go from one village to another, they often had to pass through wild and unsafe forests. Seorang wanita dan serigala. Dulu kala, hanya sedikit orang yang tinggal di wilayah baru. Di sana hanya ada beberapa desa. Jika orang-orang ingin pergi dari desa ke desa lain, mereka seringkali harus melewati hutan yang liar dan tidak aman.
One day, a farmer's young wife went to the next village to visit her own mother and brother. She brought along her baby son. When it was time for her to leave, her brother said, "It is getting dark. Let my son Atim go with you to the forest." Pada suatu hari, istri muda seorang petani pergi ke desa berikutnya untuk mengunjungi ibu dan kakaknya sendiri. Dia membawa anaknya. Ketika tiba waktunya bagi dia untuk pergi, saudara laki-lakinya berkata, hari sudah mulai gelap. Biarkan anakku Atim pergi denganmu melewati hutan." So Atim led the man and the young woman followed behind, crying her baby. When they were in the forest, suddenly they saw a group of wolves. They began to run to avoid the danger. But Atim kicked against a stone and fell down. At once the wolves caught him. The young woman cried to the wolves, "Please eat my own son instead." Then she put her baby son on the ground in front of the wolves and took her nipple away. Jadi, Atim memimpin jalan dan wanita muda mengikuti di belakangnya, membawa bayinya. Ketika mereka berada di hutan, tiba-tiba mereka melihat sekelompok serigala. Mereka mulai menghindari bahaya, tapi Atim menendang batu dan terjatuh. Saat serigala menangkapnya, wanita muda itu menangis kepada serigala, "Silahkan makan anak saya sendiri sebagai gantinya." Kemudian dia membaringkan putranya yang masih bayi di tanah di depan serigala dan mengambil ponakannya. Semua orang mengerti karena wanita itu sangat baik dan baik hati. Dia telah menawarkan nyawa anaknya untuk menyelamatkan keponakannya. Mereka berlari kembali ke rumah dan meminta bantuan. Semua orang di desa mengambil tongkat tebal dan kembali dengan dia ke hutan. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat sesuatu yang sangat aneh. Daripada makan bayi perempuan itu, serigala malah bermain dengan dia. Dari kesimpulan cerita tersebut adalah kita sebagai sesama manusia harus tidak boleh berprasangka buruk kepada sesama. Dan apabila kita diberi amanah, maka kita harus mengamalkan amanah tersebut selagi kita bisa. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, these are 6 stories about narrative text. Ada banyak cerita yang tadi diceritakan tentang narrative text, dan saya harap kalian bisa mengambil arti dari cerita tadi. Ada satu grup yang belum perform tadi karena bercanda dan tidak serius. Next meeting perform dengan hafalan, nggak boleh bawa kertas ya. Maju ke depan kalau mau dapat nilai. Oke, I think enough pelajaran hari ini about narrative text. We'll continue next meeting. Let's close bearing hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.